Sepeda motor. Om, telelet om. Pencet. Pencet. Om, telelet om. Nino mau jalan. Mana om teleletnya? Pencet lagi. Mana om? Ngeng, ngeng. Ayo nyalain. Mari, mari sini, aku mau beli. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Dadah dulu. Dadah dong. Dadah, dadah. Dadah. Wah. Pergilah jalan-jalan. Keliling-keliling. Kenapa tuh? Om, telolet. Om, telolet. Om, telolet. Ngeng, 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 ngeng. Ngeng, ngeng. Ngeng, ngeng. Oke, bye. Bye-bye kan nih? Ajak mami, ajak mami. Mami, ayo kita jalan ke Tanjung Palas. Nah. Panggil mami. Beli sayur, mami. Ayo, beli sayur kita. Pergi, ajak mami. Pergi. Oke, dah. Aduh, rusaklah sepeda motornya. Pergilah jalan. Ajak Om Jeb. Dah. Apa? Pergilah. Apa ini nih? Pergilah. Bola. Pergilah, taruh di keranjang motor Nino tuh. Bola. Iya, bola. Pergilah. Nino pergi main futsal ya. Oke. Naik motornya. Oh. Putar. Ayo, injak. Ya, putar. Ayo. Nino baru bangun. Matanya masih sayup-sayup. Nah, ada ayam. Kenapa ayamnya gonggong? Ayamnya gonggong. Ayam gonggong kan Nino? Iya. Usir ayamnya. Shiu bilang. Ayamnya di bawah. Pergi. Siap gerak. Pergi main bola. Tuh ayam mau bangunin Om Jeb tuh sama papi. Mana papi Nino? Tidur. Iya. Rusak Nino. Iya, anak mami mau beli lagi nanti. Nah.
Nantilah yang naik motornya ya. Boleh? Boleh tak? Nah, rusak ya. Nah, kan? Kenapa? Kenapa motornya rusak? Bola, bola. Ayam.